Alléluia. Mi donne do jiko yawe miton. Aolu gbeno gbedoto me si an lo me mite. Me we ogbena mi bo mi tin to jijo ho. Mi donne do egba ni jalebo yi opeto alo miton ma. Ise no henu me shele. Oshafa praise TV pontole mi. Jesu na gwalo na mado gan miton le. Mi wana hota hetin to ayi edo mi do na nyon eyin kento jiko yewe ton kento miton legba eyin kento jiko yewe ton wo so yin kento miton mi do na nyon parce que beto de we yin bo eyin run huto to wewe we no na we oholo kayin do legba ma yin angel depo emayin beto tata emayin onudida depo wewe de kunu dodo ni do legba satan o eno yin tumo satan ton e ka ba si kerubu gan me pache na pipa na jiko yo toto ofin joy ton sinu kan satan kerubu eyin ogan na meron na pipa to jiko yo sinu kan alors mi ze wewe mi na mo nu eyin le no na mi sisa me ye ma na mi sisa ro ye shiun ami ni we we ro ye shiun ami na legba satan ye shiun ami na e tin to ami me bo e wa tin yo wa ba yi podo les prières précieux c'est que zanu akwe gegenu we do aso ni bo tin to gigo ko ye ipo me bo e ka wa kan o ten to me tari de ye na gigo gbeto do mo we ye na gigo e to e deni me bo si en ko gigo ko je lo supa pa we ne bo yin ogan na angele to pipa si apa we bo yin wa on tari sunlevu yin on ton bo yin wa le yin on wa yin ipo yin on ton ko eno yi donc eyin ogan kerubu ton bo yin be no nak pipa jiko yawe to fien ton ji si ogan angele si ogan e no nak pipa wo satan yin donc e ma pe yeso ane gigo po ye ipo bo etin to asome to pe popo nu kunle ne lo le po e desi bo no edo na angele jiko yawe ton le nususu we no exécuter podo wezun po alors e wa len to ayi kha eton me e wa len to ayi kha eton me do e mi na do fi mi ton ba na ze jiwo yawe ton ko mi na do gigo mi ton mi na ba kan mi ton ba na ze mere ton e no yodo gan ho nu po e mo ba ya we do mo yi do to ayi kha to me do nyana do fiche ya gahu ke e no yodo jiwo yawe ton ya gahu nupo lile ne wete bo Dieu do gbelo me wele so kento jiwo yawe ton o so mi na mo mo de kun kan to mi ton Jesus Christ wa e do to we Matthew ton ta ton me e do yin do mo lo ade ayo yo gbe na mi dako me nya mo yon lo bo pun e bo do to ai ha me tata do e mi na wa nde he to ai ha même si nya ma te o ba yin lo awa yin do mon don de we satan bayi bo len to ay to me do mi na do film to e mi pon we Isaiah ton e mi nyu e we Isaiah ton ta ton we na afo we aton to e do na hiye ko do to ay hatu e me do mo nyana heji olon nyana ze office yi agahu sungulevu jiwo yewe ton le nyana sian yin to aga o plito gbeto le poton ji to agewa ji dali donc e do mi na ze ofin mi ton yaga ou ofin jiko yewe ton wenen lo e ma ne ke ma ne basi donc mi ze o Ezekiel ton o ma Ezekiel ton ta ton ko aton Ezekiel chapitre 28 e mi here for we aton we e do here tinto
edenime ojikpa jiwo yewe ton lo zanu akwe gegenu lekpo we oshiyan towe zanu akwe gegenu we do ne gigo wo ne yeyi bon yo alen zanu le sin ko zanu de mi ma nga moto egbe na eho akwe somo bon emi ase mi awa verset 14 lo ero yewe kelubu ya mi sisa dode reshion ye tu ami ne we ye tu ami jiwo yo ton ne bo ye ne gigo po ye po jo ka mende bo ye nan lo me e mo ya o be son me lo si mo lo so pa na les on kento ye na we gigore ka be na no mi mo ka be na we nde e mo ya o yin lo son me si lo so de a dusuna jiwo ye we nde na we lo so na kwa vun ha we mo je ete donc jo na gigo po ye ipo Lucifer lo eyin Satan legba fi ejowe e do leson kento jo ton u tun mi te pere ye ko si zoni heji boto te je to gbla zanu miyon ton leme ye me pipe to ali ho to eleme son azan egbe ye dahie kaka ye do mo wa dodo to hie me ye mo wa dodo to legba me ele aiha do emina ze mi de do aga di jihoyo ma dodo wa kaka je egbe mere pe de eto ma wa dodo len to aiha eto me eto ede ze tairi legba to jo sinu ko mere pe de eto ma aiha ma wa dodo kan ton kan do gbetogo tabi do nde pepego bo ma wa dodo we yoro nyalando do nyalando ene lole aiha mewe no bai son we aiha mewe an de son we tairi legba de son aiha mendo wọ́n wá kòtò yìí verset 16 ẹ̀rọ gbọ́n gẹ́gẹ́ àjọ tó tàn dalẹ̀ yèyí húwọ́n dó gọ́ gblagbla yẹ tọ́mẹ̀ yẹ kó sọ wà nyìnlandó ẹnẹ wùtú wẹ̀ nyẹ̀ kó dó dranwé di mẹ fufulu sọ́n òsó jí kó yẹwé tọ́mẹ̀ nyẹ̀ mbó kó sọ vàwé yẹ kélubu sísíẹ̀ yìí sọ́n gblagbla zanu mìíràn tán lẹ́mẹ̀ yọ vẹ̀ parce que kerubu e nyi ka lo kerubu mi yo su ko yon kerubu c'est la foule mais on a qui pas te Dieu c'est nous connaît donc on gagne ton we bon quand flan mi gando to egbe do e tari mère de cœur to eyin pipa ji wo ye to fin Dieu ton c'est nous kon e gagne ne we ṣùgbọ́n ye gben fle na ma wa dodo ton otu na ko yiye ton otu na nde e ma jro na ji wo ye sin gigo ni do aholu doyi e wa len to ai haito me do e mi na kan mi na ma o fi mi ton ba mi na do mi ton lo su ta di gan ho mi po fi de les on kento ji ko yewe ton terrain alors fi de ka les on kento gbeto ton te parce que kento jo ton weyin to ho e mi ti me ne le me fi ka les on kento gbeto ton te we no do mo we na jo wa ba gbeto yo yen do odogodo ni e yo yen na de les on kento jo ton o hide etan son jiyo me ta di miyon bo do money e be hon be yin son aga kaka wa ai gba shan we to singlo donc yin te to don e lo monu han ai gba ji han ofin jo to sinu kan bo e du ase bo na yi aga bo na so go wa donc de ye do yin godo we jo wa ba si ai hon ko nu etin to emele po bo de jo dan le po pátápátá e wa dagbeto bo jo wa do mo gbeto wo ni pachera nu mi dale po pátápátá même angel o lonton le ina no yi lizona gbeto même angel o lonton le ina yi so we so mi na mo do ni ya ina gbeto to di dan ka vi nde jona jo no de angel han ba da inu gbeto ton ron do won na gbeto bo na yi lizon bo ina ang gbeto lo to ko kam yo gba na do mi no kite to jo sinu gan lizon ito we mi donc jo wa na se gbeto bo a chere jo na gbeto ewu gan angel ile poto boya do ni pachera nu mi dale po e mi se Genèse chapitre 2 mais mi na mo do e na se gbeto bo do mo ni pachera nu mi dale po pátápátá ah Satan le ni o gan bo do ku lo bo te to dindin na yin mi ma o fin jo gbe ton e wa mo do mo gbeto de wa da to godo pátápátá e wa se gbeto lo bo do mo gbeto e ne lo we na pachera nu di da jo gbe ton le po flen we
et bi a ou maintenant les gba Satan ouais bon comme les yo nyemi les sont en gabon ma so do mima to gigo joy to me ba beto de ye dabo to a chepi paze do alo maintenant lo il le sous mana do mima to gigo lo me ba fi mi ho to les gba tenia ouais so mina mo uno de do ni ne de do bodo joa taili jibo yewe ni lo weze bo adodo to mena eva evi nyon titan de dalo ni ne de do bodo lo mina taili gahu nupo ni ne lo de do lo ni ne lo po lo wa ze jona nyon lo o so mina mo do to chapitre 3 verset 4 mais to Genèse mais e do o je jiwe ko gbedo mi mandu to atire depepe mais mbe so premier lo do ayi donc nyono do he minadu to holi do eto me e do he o jiwe yawe nyu do mo we na mi du to atino me mina taidi jiwe yawe mina mukumi to na hu mina nyo dagwe podo nyina po donc e do na gbeto na taidi jiwe yawe di le wo so do dai do mo e mi jo na do fi mi to mo na taidi gan hu nu po lo do donc mon gbigbo mon koton lo e so zeto gbeto lo bo de gbeto wo se mo gbeto ejro na tairi jiho yawe parce que edo kun lo do gbeto me edo ko yi si okun lo do gbeto me nyewe sole si okun lo edo do gbeto me o gbeto lo so wa tairi do e wa jro na tairi gan hu nu po lo ne mo na to Jesu me fun lo gbeto ija ison ki go jo to metenia o jowe e tairi dogbo mi se do kotonu si apapwe e mi do apapa boro to ho me mina mo me na to na kwakwa bona yi to ho me Saint Michel don o to da hogbo apakwa kodo to ho me ko voilà donc gbeto kodo je epo to gbogbo mi bo ma do jiro je bo iga idan donc pour les ganto mi ton Jesu wa bo ba ipon do toloji bo diviero to masinu me to fe ko me ahena gbon pon loji bo do iton je apa we to ho me si apa we ile te roto akpajile mi no do nila mais nya gbon pon loji le gba etaili lion kavi crocodile kavi ndaho de boto tolo me bo nya ma nyo zonizi bo do gbon pon loji ya ena lo bo wulewe bo do do tolo me ena se we jai nya ajona gbon pon loji bo do yi gigo me bo do yi jiwe yewe tin apahwe don mi to apajile na we donc o tole to glolo o kan yo hena to tolo bo na don we français de na tolo me we azon le gba de ton de to bi basi parce que e mo ma vo do mi ma to ho mesin a chememba ma so do hulu na do to ho memba amo me le kwere na gbon pon ju blando yi do ma ngan lo ma ngan fo me na gbon pon lo ju blando yi e na do me ro bi o to me bo yin do mo ai nunu eto ana sa parce que yin azon afote bo do so ni cha e do to me na mo yo na me nya ka mlan yi bo jia bo sa boya asinya nu ton bona gan donc si ça la ba ite ajo nyan dodo anajo nu chiwado anajo ayodide do anajo ogalilodo anajo nu kunken akwetondo anajo goyi wen patakli boto gbeto se jai to egbe wen goyi anajo goyi do sino nya do mi nya yigo kaya do mi nya do mi ma to nyan do me no vi to Jesu me ama ga yi to ho me nya gbon pon loji kodo walo defo ko bo walo defo ena tin tairi ajona gbon pon loji bo nando yigo defo bo nando to ho me e tairi do mo abesak da ho ze pan na ma na se sak da ho bo se na de me ba do mi na sa bo na gbon pon loji bo nando tonje don do de gba na mo we kan ni lo na ton to mo nando we donc me mo na to Jesu me e mi na nyu e ganji nu e zombo le gba do yin me e kento jiwo yewe ton poro nu ezon le gbadu kento mi ton patakli ulo ni e bo apocalypse do ya mi do mo le gba ma wa na do a fun wa ha me koto ayi home o bandile o acheole abi gbeto nyina kan le oto o bo wa boto vodun sen le gba ma ton ile gbe men gbe le gba ton me he kunu ho Christ ngole wo gbe le gba ton le gba to ri do mo emi le mi ko don mi ko jai ṣùgbọ́n mere pepe le jro
on wa dodo on do bio l'homme mais les goe et mi font en sedo et mi ton en bon mi juro na do zere su jai le mi le ko jai do yele su yela jai mais on a to Jésus mais bi ana jai be na jai ene lo je mi no le mi de me pon to egbeso wo so ho ji ko yewe ton e tin to agbajaji mi na do e to téléphone portable le me e to télévision le me e to radio le pe e so tin to alonu awa mi sa lo pole e na do ho ma wo ton na bi a ma nle fojo be le gbaton ja anjo na yin be le gbaton ja mi njo na yin gbeton he na jai ṣùgbọ́n nya jai an fon bo an pon filo an do ma so to ayi defo na jeba parce que akomonukun àmọ́ tó egbe mina jai bona so fa eje bona jai bona so fa eje bona so ato nunyu ayi hon ton yi bona to di dodo mo ma ko nyo no mina jai janwe ma ko nyo no mo mina jai janwe e mi pon job e me pipe bo jo de kun ne do mo me pipe we yen job ṣùgbọ́n àwòrán náà kí ya jo ton wa dre pon jo lo su pa we questionner legba ma ora legba lo ye ko glo job David se pon o me pipe po o me jojo le po we wo legba dodo Dieu c'est parce que alors tu di raison won alors tu pere ma da lo glo ne bo jroe na yuna ni bo pon no ma gbe we da ya e nya te jroe ma gbe mi da do o me pipe we wo be jo nga de kun mo ko don la ya e ma tan somo zama tan ku anu ko be so afun je ko jai ko pa ko be singidi mo je nu tanu do to jo goji jobo ye tedu ego bo inu tite dodo awuni e so ta kaka so afọ ko me bo e ma ngan ya do si mo ma ngan ya mi o chogan e ma mo jiwo ye e ma so do danu do jiwo ye go ṣùgbọ́n me ma si e ton re to apana e do mo pode jojo do bo ntu ele pogble bo autu soto goe bo autu go e to go mo po ma o gbo jogan tu asoto de ho me ibo to de ho janwe gbejiwe e da ibo kupo mo de jolo e ma do nu kubo to mi monu e to iwa wele e do legba e do na nyon lodo mo adohodi me ohun doto adohodi legba si ohun sagun e mi ya jo de lo verset 9 lo edo ye dohodi nyon ohun doto dile ohun doto no dohodo ayi ohun son legba de bo ato di donami e na utu mi na mo dagbe kere to ma osi bo ma mo yin na kan we c'est ça mais to a fier ça mais to gbe mo nkan ton to den le po o vo to ri lo ma so tin o vi ku ajo gble le po gble bo su be autu bo e ko gan godo ton le me nyon ne do lo su de ma te se nyon lo su jo do to gan e lo ku no e ye we da mi mo yin so jan ku alo to me na so ku do malgré que ma u do hulon po igan hulon gan to gan to e jo legba do legba e to ji jure pon to egbe yan mo hulon pon abi mo to kla an be akwa to di mere ma mo pon don alon jo dewe jo alon sa dewe na legba alon sa dewe na satani alon ze dewe do legba si kan me to gan to aso to ma o sin ko yo wo so Jesu do ho kaka e do to Matthieu 7 me verset 21 e me yiro mi okunu ran bi olon mi an atawo me ba je me wa ojuro ma o ton donc nya na da sa pon lo je don ojuro ma o ton lo ya na wa ba si soni ba so ni sin ba do je apa don ton pe Jesu ni gwa lo na mi gamelo ma su to mi si ki go okunu ton ni kon do meji nunu emi na zan ba do si soni pipe ba mi na do vi ma o ton bo ma na do ni legba sin vi ba mi na do dio nu kun so legba ba na han so mi de je ni bi gwa lo na mi bo do na o ho ton bo do na Oshofa Praise TV ton alléluia. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Oshofa Praise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu d'Oshofa.